हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जाजापुरी में। और आज मैं आया हूँ एक ऐसे हिस्टोरिकल जगह पे, और जहाँ पे आप लोग को बहुत सारी जानकारी शायद मिल सकता है। बहुत सारी जानकारी आपको शायद बाद में ज़रूरत पड़े। और मैं हूँ अभी जयरामपुर में, और जयरामपुर के वर्ल्ड वार 2 के जो सेमेट्री है वहाँ पे मैं अभी हूँ। और मेरे साथ है अभी दो भैया, एक है आपका बिकीदा और ये गोगोइदा। विकी भैया इन्होंने थोड़ा सा आप लोग को ये वर्ल्ड वार 2 जो सिमेट्री है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। वर्ल्ड वार 2 का जो सिमेट्री है, तो पहले एलाइड फोर्सेस ने रोड बनाया था, स्टिलवेल रोड। वो असम का लीडो से स्टार्ट होके यहाँ पांगसौ पास से होके बर्मा होके फिर वो चाइना जाता था। तो इस रोड में बहुत ही पहले डिफ़िकल्ट था ये रोड, जैसे तैसे बनाया है एलाइड फोर्सेस ने। तो इसमें बहुत सी डिजीज़ होके भी सोल्जर्स जो है सभी के एलाइड फोर्सेस का जो सोल्जर्स थे वो इंडियन, चाइनीज़, जापानीज सभी लोग थे। तो उसमें उनका जो डेथ हुआ, तो यहाँ आसपास सिर्फ हॉस्पिटल जो है वो लीडो में ही था। तो वहाँ पे एम्बुलेंस था एक जो एयरक्राफ्ट, उससे वहाँ पे लेके जाते थे। हम लोग सुनने में आया ऐसा। तो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ जो है, फिर यहाँ पे भी कैजुअलिटीज़ जो मिलते थे बर्मा इंडिया के जो बॉर्डर में, तो उन लोग को यहाँ पे दफनाया गया है। और लीडो में भी एक सिमेट्री है, वहाँ पे भी दफनाया उसमें भी हम लोग एक दिन आएंगे, वहाँ पे आप लोग को वहाँ का वीडियो भी आप लोग को मिल जाएंगे देखने के लिए। जल्दी, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे पांसौ पास के लिए निकल चुके हैं हम लोग कारण এতিয়া আমি পাঞ্চু পাছলৈ গৈ আছোঁ म्यांमार। আৰু প্ৰথমতে আমি ये आगे गगोइदा चला गया। और सॉरी हिंदीत কৈ পাইছোঁ মই। এতিয়া গগোইदा আগত গুচি গ'ল আৰু আমি এতিয়া প্ৰথমতে এইটো কি নংফং নে কি ক'লে আপুনি? कहाँ पे जाना है हम लोग को? पहले हम लोग को नामचिक जाना है। नामपोंग, सॉरी, हाँ। वहाँ अभी हम लोग को पास मिलेगा पांसौ पास जाने के लिए। तो हम लोग को सेम डे रिटर्न भी आना है। तो वो सिर्फ 3 दिन के लिए खुलता है, 10, 20 और 30। तो वहाँ 30 है। हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे पास के लिए। पास मिलना चाहिए, देखिए क्या होगा आगे। जमीन मिलेंगे दोस्तों कुछ देर बाद।
লাগিছে, মৌচম বেয়া হৈ আছে, বতৰটো বেয়া হৈ আছে। আৰু আমাৰ কিন্তু মজা লাগিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিলে। বিহু বহুত গৰম আছিলে, ইয়াত আহি খুব ভাল লাগি আছে, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি পালোহি নামপঙত পালোহি আৰু নামপঙত এতিয়া এজি অফিচৰ পৰা আমি পাছ বনাব লাগিব পাংচাউ পাছৰ কাৰণে। পাছ বনাবলৈ চাগে এটা ID প্ৰুফ লাগিব। আমি 3জনৰ কাৰণে পাছ বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো হৈছে এজি অফিচটো। আৰু যদি আপোনালোকে আহে লাইক আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, পেন কাৰ্ডটো নহ'ব চাগে, আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ভোটাৰ ID মাছ বি আপুনি হাতত লৈ আহিব লাগিব। আৰু এয়া বিকিদা আৰু গগৈদাই সুধিছে কিমান দেৰি হ'ব এতিয়া কি কৈছে এইটো লাঞ্চ ব্ৰেক আছে, সিহঁতি আহিব। লাঞ্চ ব্ৰেক হয় মানে আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ব এতিয়া, তো আমি অলপ দেৰি ল'ব লাগিব। আমাৰে দেৰি হ'ল আগতে। বৰ ডাঙৰ নহয় চহৰখন, সৰু হয়। এতিয়া এনেকৈ অলপ ঘূৰিলোঁ, যিহেতু এজি অফিচ খোলা নাই এতিয়ালৈকে আৰু পাছ বনাবৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ। এতিয়া টাইম 3টা বাজিব। এতিয়া আজি পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটোতো নাজানো, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আজি ওলাবৰ কাৰণে। আজি আমাৰ এটা দুখৰ বিষয়টো হৈছে কি আমি আজি পাছ নাপালোঁ। পাছ নোপোৱাৰ কাৰণটো কি হ'ল, মানে এজি এজন নাই, যাব নোৱাৰিম। 2টা বজাৰ পাছত মানে পাছ নিদিয়ে বুলি কৈছে পাংচাউ পাছ যাবৰ কাৰণে। আৰু সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ কপালখন বেয়া আছিলে গোটেই 3জনৰ। গোটেইকেইজনে 2জনে কান্দি আছে, অলপ আগতে কান্দিছিলে, এতিয়া কান্দা নাই বাৰু। এতিয়া নেক্সট টাইম আকৌ আহিম। এতিয়া আমি বেলেগ এটা ছাইডত যাম। কোন ছাইডত? এইটো মানমৌ ছাইডত যাম আমি এতিয়া। বেয়া লাগিলে যাব নাপালোঁ, যাবলৈ বহুত মন আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় তাত গৈ আমি দেখুৱামগৈ কি হয়, চাওঁ। আৰু কেইদিনমান পাছত আকৌ প্লেনিং কৰিম দাদাহঁতৰ লগতে। একদম
সুখৰ বিষয় এতিয়া আমি নামথঙৰ পৰা আকৌ ঘূৰি গৈছোঁ এতিয়ালৈকে আহিলোঁ মাছ নাপালোঁ বিকিদাই কান্দিলে গগৈদাই কান্দিলে মই নকন্দাকৈ আছোঁ বহুত আশা যাব নোৱাৰি নাই যাব